Corey prefers. جی یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. سن رہے ہیں میری بات؟ صل بين الكلمات في القائمة ألف والكلمات في القائمة باء لتكون جملا مفيدة. مفید جملے بنانے کے لیے الف سے کچھ لے لے اور با کے ساتھ ملائیں. الف سے اور با کے ساتھ. ایک منٹ کے لیے آپ سوچ لیں اس میں. جی کون بتائے گا؟ اسمی خالد. ایک منٹ افریدی بھائی ہیں؟ ہاں میں بتاؤں سر. جی بتائیں اس کو کس سے ملائیں گے؟ اسمی خالد. اسمی خالدن. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ ابھی. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. انا انتا. اچھا ایک منٹ یہ نیچے پہ ہے. سر یہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا لیکن جی ایک سر منٹ. سر یہ انا الخالد کے ساتھ سر ملتا ہے. نیچے ہے اس کے نیچے کچھ ہے. میں نیچے کرتا ہوں. یہاں بھی ہے تو انا کس کے ساتھ لگائیں گے؟ مثلا انا سعودی. جو ابھی شرکت کر رہی ہے وہی ہم کو موقع دیں. انا کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ انا بخیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جملہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب ان کا کیا مقصد ہے؟ اچھا پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے. الحمد اور یہاں بھی ہے محمد اور من ہے اور اس طرف بھی ہے جملے. کس کے ساتھ ملائیں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ممتاز. ایسے ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے. اچھا اب انا ہم نے کہا نا بخیر یہ بھی ہو گیا. اچھا وہاں سے کیا رہ گیا؟ محمد اور من یہ دو رہ گئے. محمد کس کے ساتھ ملائے؟ اور من کس کے ساتھ ملائے؟ بریرہ من انتا. من انتا. ممتاز ہو سکتا ہے من انتا. ٹھیک ہے ایک رہ گیا. محمد رہ گیا. محمد کو کس سے ملائیں گے؟ چپ ہو گئے. خیریت؟ سر اوپر کیجیے گا. ہاں محمد سعودی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. محمد بخیر کسی کے ساتھ بھی ملا کر جملہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اب دوسرا جو ہے پھر تعارف. تعارف کل ہم نے کہا تھا جان پہچان کو کہتے ہیں. تعارف جان پہچان کو. ایک حوار گزر گیا تھا. حوار کہتے ہیں گفتگو کو. یہاں پہ لکھا ہے الحوار الثانی. حوار کا معنی ہے گفتگو. الثانی دوسرا یا دوسری جس طرح بھی ہم کہے اردو میں. لیکن عربی میں اگر دوسری کہے تو اس کے لیے مثلا الثانیہ ایسے ہونا چاہیے. الثانیہ. لیکن حوار یہاں پہ مذکر ہے تو الحوار الثانی. گفتگو خالد اور محمد یہ دو گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے ہم سنیں گے خالد اور محمد کی گفتگو. تو
अबू माजिद भाई, आप मसलन खालिद की जगह पे तुमस्सिल दौर खालिद, और ये अफरीदी भाई जो है मोहम्मद का दौर जो है अदा करे, युमस्सिल दौर मोहम्मद, ठीक है। सही। अबू माजिद आप खालिद हो गए और अफरीदी भाई मोहम्मद। तफद्दल, पढ़े। मा इस्मुका اسمي محمد असल ये है من कि हम أين कहे, एक मिनट, मस्मुका, क्या कहें? ما اسمك मस्मुका, क्योंकि ये हमजा जो है नहीं पढ़ा जाता, फिर ये बाद में लेंगे इंशाल्लाह। अब हम ये पढ़ेंगे मस्मुका, ठीक है। ओके आगे, ما اسمك आपका नाम क्या اسمي है? م- आपका नाम, اس- इसम कहते हैं नाम को, आपका नाम क्या है? तो इसमी, मेरा नाम मोहम्मद है। जी आगे पढ़े। من أين أنت أنا من الهند मिन आइना यानी अंत, आप कहाँ से है? अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान इंडिया से हूँ। जी पढ़े। ما عاصمة بلدك عاصمة بلدي دلهي दिल्ली लिखा हुआ है। دلهي आपके मुल्क का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये कहता है कि आसिमा तो बलदी दिल्ली, मेरे मुल्क का दारुल हुकूमत दिल्ली है, दिल्ली। नाम तफद्दल। أين تسكن أسكن في المهجع الثامن कहाँ पे रहते हैं? तस्कुन, रिहाइश, आपकी रिहाइश कहाँ है? तो अस्कुन, मैं रहता हूँ, फिल महजा इस्सामिन, महजा जहाँ पे लोग आराम करते हैं, हॉस्टल हम कह सकते हैं कि हॉस्टल को महजा कहते हैं, और सामिन 8वां, यानी 8 नंबर हॉस्टल में मैं रहता हूँ। अच्छा आगे बढ़े। في أي دور في الدور الأول दौर कहते हैं मंजिल को, मसलन किस मंजिल में आप हैं, किस फ्लोर में हैं, अद्दौर। तो ये जवाब देता है अद्दौर अल अव्वल, पहली मंजिल में मैं रहता हूँ, पहली मंजिल में मैं रहता हूँ। आगे, أين تدرس الدرس في شعبة اللغة العربية मुमताज, अहसन। कहाँ पढ़ते हैं? अयन तदरुस, कहाँ पढ़ते हैं? तो ये जवाब है अदरुसु फी शुअबतिल लुगतिल अरबिया, अरबी जो अरबी लुगत की जो डिपार्टमेंट है उसमें मैं पढ़ता हूँ। शुअबा कहते हैं मतलब डिपार्टमेंट, किस्म जहाँ पे लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, अरबी लुगत पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा नीचे जाते हैं। खालिद जी बताइए। अबू माजिद, ماذا تدرس أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف एराब को देखते रहे, नीचे ये देखे, ये इन्होंने लिखा है, इसी तरह हम पढ़े। अदरुसुल लुगतल अरबिय्यता वल कुरआनल करीमा वल हदीस शरीफा, सही है, ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ता हूँ? तो ये उसने पूछा माज़ा तदरुस, क्या पढ़ते हैं? तो जवाब में आया अदरुसु, मैं पढ़ता हूँ, अल-लुग़ल अरबिया, और कुरान करीम और हदीस शरीफ, ठीक है। आगे पढ़े। في في أي مستوى أنت मुस्तवन, في أي مستوى हाँ अय मुस्तवन, ये अलिफ मकसूरा, इसको नहीं في पढ़ा أي जाएगा। مستوى أنت जी أنا في المستوى الأول हाँ, मुस्तवल अव्वल, मुस्तवा कहते हैं लेवल को, लेकिन आमतौर पे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुस्तवा सेमेस्टर को कहते हैं। तो पहले सेमेस्टर में मसलन मैं हूँ, मसलन 4 साल पढ़ाई होती है, उसको 8 मुस्तवायात पे तकसीम किया जाता है, 8 सेमेस्टर, तो उसको कहते हैं मुस्तवल अव्वल, मुस्तवा सानी, मुस्तवा राबी, इस तरह मुस्तवा सामिन तक, ठीक है। समझ गए? मुस्तवा को क्या कहेंगे उर्दू में? मास्टर सेमेस्टर ठीक है।
तदरीबात। अब जो अभी हिवार गुजरा है ना, अभी हिवार जो गुजर गया गुफ्तगू, उसके बारे में हम ये तदरीबात जो प्रैक्टिस है इस तरह करेंगे। तदरीबुल अव्वल, पहला प्रैक्टिस, मन आना, मैं कौन हूँ, तो ये तारुफ करवाएंगे। आप में से हर कोई इस तरह का अपना तारुफ लिख ले। मसलन ये लिखेगा, लिखने में क्या कहेगा, उसने पूछा था आपका नाम क्या है, कहाँ से रहते हैं पूरे, तो हम बतौर खुद जो है अपनी मालूमात को पेश करें। तो इस तरह पेश करेंगे, अना मुहम्मदुन अना मिनल हिंदी अस्कुनु फिल महजा इस्तामिनी फिल दौर अव्वल फिल गुरफतिल ऊला। पहले कमरे में, अल गुरफा कहते हैं कमरे को, अल ऊला, फिल गुरफतिल ऊला। अना तालिबुन फी शुअबतिल लुगतिल अरबिया अना अल-आन फिल मुस्तवल अव्वल अदरुसु फी शुअबति अल-लुगतिल अरबिया वल कुरान अल करीम वल हदीस अश-शरीफ। इक़रा अल-क़ित्अ सुम्मा अजिब अन अल-अस्इलति तालिया। अल-क़ित्अ कहते हैं पीस को, यानी टोटा, जो किसी चीज़ का कुछ हिस्सा हो, इस हिस्से को पढ़े और फिर जो है सवालों के जवाब दीजिए। मन अंता, आप कौन है, तो अपना नाम लिखिए। मसलन यहाँ पे मिन ऐन अंता, कहाँ से है, ऐन तस्कुनु, कहाँ आपकी रिहाइश है, अतालिबुन अंता, आ का हमने क्या माना लिया था, किसको पता है आ का क्या माना है? क्या शक, इस्तिफहाम इस्तिफसार के लिए अतालिबुन अंता, क्या आप तालिब इल्म है, तो जवाब में क्या होगा, नाम अना तालिब, नाम अना तालिब। मुमताज। अगर तालिब नहीं है तो फिर कैसे कहेगा, ला अना माफी, अना लस्तु तालिबन, ला लस्तु तालिबन, लेकिन नाम है। ऐन तदरुस, कहाँ पढ़ते हैं, माज़ा तदरुस, क्या पढ़ते हैं। तदरीब अस्तानी, फिर जो है और प्रैक्टिस क्या है, मस्मुका मा बलदुका लिमादा जिअता इलल मदीनतिल मुनव्वरा मा लुगतुका। लिमादा जिअता इलल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा आप किस लिए आए हैं, तो लिख लेंगे लिअदरुसा फिल जामिअतिल इस्लामिया मसलन, या लिउसल्ली फिल मस्जिदिन नबवी शरीफ, इस तरह लिख लेंगे। मा लुगतुका, आपकी जुबान क्या है, मा लुगतुका, तो यहाँ हम लिख लेंगे मसलन अल उर्दिया या अल बश्तो या अल इजलिजिया, कोई भी आपकी जुबान हो। कम सिन्नुका, कम सिन्नुका, आपकी उम्र कितनी है, कम सिन्नुका। सिन दांत को भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे सवाल किया जाए तो ये मकसद होता है कि आपकी उम्र क्या है, ये नहीं है कि कम सिन्नुका, आपके दांत कितने हैं। तो यहाँ पे कम सिन्नुका, कम उम्रों का भी हम कह सकते हैं, तो आपकी उम्र कितनी है। अमुतज़व्विजुन अंता, क्या आप शादीशुदा है, मुतज़व्विज शादीशुदा को कहते हैं, मुतज़व्विज किसको कहते हैं, शादीशुदा। अंता आप, फिर नीचे कहते हैं आ लका औलादुन, आ लका औलादुन, आ लका औलाद, क्या आपके बच्चे हैं, आ लका औलादुन, आपके बच्चे हैं। तो यहाँ हम नीचे लिख लेंगे हर भाई और बहन अपने मुनासिब मालूमात से खाली जगह को हम पर करेंगे, ठीक है। अदरस्त लुगत अल अरबिया फी बलदिका, क्या आपने अपने मुल्क में लुग़त अरबी पढ़ी थी। लिमाज़ा तदरुसुल लुग़त अल अरबिया, क्यों पढ़ना चाहते हैं। माज़ा तुहिब्बु अन तकूना फिल मुस्तक़बल, आइंदा आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तदरीब अस्सालिस, उसी गुफ्तगू के हवाले से ये तदरीबात चल रहे हैं। यहाँ सवाल होगा और जवाब, जवाब इन्होंने लिखे हैं, हम उसके लिए सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे, जवाब के लिए हम सवाल बनाएंगे। जी बताएं। अबू माजिद भाई, इस्मी खालिद, उसके लिए मुनासिब सवाल क्या होना चाहिए। मस्मुका, मस्मुका, मुमताज।
अच्छा, नाम अना मुतज़व्विजुन, इसके लिए क्या होना चाहिए सवाल? अब वो क्या है अफरीदी भाई? नहीं है। बरीरा? बरीरा? सनाम? أأنت متزوج؟ हाँ أأنت متزوج؟ बिल्कुल, अंत मुतज़व्विजुन ऐसे होगा। अंत मुतज़व्विजुन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंत मुतज़व्विजुन, क्या आप शादीशुदा हैं? तो ये हम सवाल हो, फिर सवाल होगा। अच्छा, सवाल क्या है? अस्कुनु फिल महजअ राबिअ, क्या सवाल होना चाहिए? ये जवाब है। सफूरा? सर महजा एक उर्दू क्या है? सवाल क्या होगा? अस्कुनु फिल महजअ राबिअ, चौथे हॉस्टल में रहता हूँ, सवाल कैसे होगा? अस्कुन फिल महजा। नहीं, सवाल करें ताकि उसमें जवाब ये हो कि अस्कुनु फिल महजअ राबिअ। मिन आइना अंता। नहीं, सनाम? أسكن أسكن في ये गुजर गया, कोई बात नहीं, अभी आपके पास किताब नहीं होगी इसलिए आप जवाब नहीं दे सकते। आइना तस्कुन, ये सवाल होना चाहिए। आइना तस्कुन, कहाँ रहते हैं? तो जवाब में ये होगा अस्कुनु फिल महजअ अर्राबिअ। अच्छा, अना फिल मुस्तवल अव्वल, इसके लिए क्या सवाल होगा अबू माजिद भाई? क्या सवाल हो? अभी समझ में नहीं आ रहा है। अजीब। सर أين في المستوى नहीं, ये गुजर गया, लेकिन बस आपके पास किताब नहीं है ना, इसलिए फिर पीछे जाते हैं, कोई बात नहीं है। एक मिनट, आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। ये किताब वैसे मुश्किल है, ये हम कम पढ़ेंगे। दुरूस अल अरबी, ये आज का दर्स जो है ये कम था, तो इसलिए हमने लिया, वरना फिर वही हमारा दर्स होगा। लेकिन ये आपके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, पीछे हम जाए तो यहाँ पे गुजर गया है, यहाँ पे गुजर गया है। ये सवाल है 6 नंबर, देखे किसको नजर आ रहा है जो अभी मैंने फी लिखा? अय्यि मुस्तवन। हाँ, तो ये उसका जवाब था। माज़ा तदरुसु, ये सवाल दिए थे उन्होंने। अतालिबुन अंत जी ऐन तस्कुन, ये सवाल थे। मिन ऐन अंत, मन अंत, ठीक है? फिर पढ़े एक दफा। ठीक। ये जवाब, ये यहाँ पे सवाल थे, और अब हमें क्या कह रहा है कि ये सवाल जवाब मैंने दिया, सवाल आप दे दे। तो अस्कुन ये वही है। फी अय्यि मुस्तवन अंत, यहाँ पे हम लिख लेंगे फी अय्यि मुस्तवन अंत। परेशान होने की बात नहीं है कि आपको नहीं आया, इसका ये भी सबब हो सकता है आपके सामने किताब नहीं है और पहले पढ़ा नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। फी अय्यि मुस्तवन अंत, ऐसे होगा सवाल, ठीक है? फिर यहाँ क्या होगा? ये सवाल भी गुजर गया, कैसे होगा? अय्न तदरुस। नहीं, माज़ा नहीं, तदरुस। माज़ा तदरुसु, माज़ा तदरुस, ऐसे होगा। अच्छा,
اس کے لیے کیا سوال ہوگا؟ نام انا طالب، وہاں پہ گزرا تھا سوال. طالب أأنت طالب طالب أأنت طالب اطالب انت، اطالب انت، میرے خیال میں ایسے ہی گزرا ہے. دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ. یہ ہے، دیکھیں، اطالب انت، کیا آپ طالب علم ہے؟ تو یہاں پہ جواب کیا ہے؟ یہ جواب ہے، اور سوال ہم بنا لیں گے وہاں سے دیکھ کر. مثلا کتاب بھی ہمارے سامنے ہو تو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانے میں ہمارے ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے تیسرا درس لیں گے. وہ تیسرا درس لمبا ہے، تو اس لیے آج میں نے باقی وقت کو اس پہ جو ہے فل کیا. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ استفادہ کر لیا ہوگا. کسی کا کوئی سوال ہے جو کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. جن کے پاس کتاب ہے یہ دروس اللغہ العربیہ والا مثلا، تو ان کو پہلے سے پڑھنا چاہیے، پہلے سے پڑھنا چاہیے. إن شاء الله. اور کیا ہے، اور جو گزر گیا مثلا آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی بار بار دہرانا چاہیے. اور کاپی پین ہمارے پاس ہو تاکہ جو نئے جدید کلمات ہو یا جو قواعد النحو بتاتے ہیں وہ ہم ساتھ لکھ لیں، کیونکہ مصطلحات بار بار آتے ہیں وہی بات آئے گی. تو ایک دفعہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو دوبارہ جو ہے ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. إن شاء الله. کوئی بھائی کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو درس کے متعلق انشاءاللہ میں جواب دوں گا. تعبیر کتاب پتہ نہیں ہے مجھے، پچھلی دفعہ لوگوں نے کہا تھا کہ تعبیر کتاب نہیں ملتی، تو آپ فوٹو اسٹیٹ کروایا یا پی ڈی ایف میں نے بھیجا ہے، پہلے سے آپ ایک نظر گزارے اس کو پڑھ لے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ ہماری کتاب اصل یہی ہے دروس اللغہ العربیہ، اس کو ہم پڑھیں گے. اور جو کوئی فوٹو اسٹیٹ یا کاپی کروا سکتا ہے تو بہتر ہے کر لے. سر یہ کتاب ہر جگہ سے مل رہی ہے. ٹاؤن شپ میں بھی میں نے پتہ کیا تھا، 2015 سے میں نے وہاں پہ لی تھی. کون سی کتاب؟ تعبیر؟ یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں دروس اللغہ العربیہ، ہاں یہ تو ہے، متوفر ہے میرے خیال میں. مکتبات میں جو ہے یہ مل جاتی ہیں دروس اللغہ العربیہ. لیکن یہ تعبیر کی کتاب جو ہے ملنا مشکل ہے، اور وہ کتاب بھی ہے ویسے تھوڑا مشکل. اس کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اس کو ہم شروع کریں تو پھر بہتر رہے گا. لیکن وقت جو ہے بچانے کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. السلام علیکم.